আমার ভাইয়ের দুদিকে ওরে কর্তৃ করতো আমার ভাইয়ের দুদিকে ওরে বাবা বাইন্ধ করতো আমার ভাই কত কষ্ট করে আমার ভাই এনা এনা এটা রক্তদান দেয় আয়ো না कितना किया है আমতলী থানার বিসিঙাव খবজা কাঠালিয়া আমসাইনি খরকসা ক্লাবनि टांगफां समिल दासनो देगार सुरे बोथारमानि पार्टी मुनोतियै আমসাनि लुकुराव क्राकसाल फुंगो खरकसा बरकनि नगद थाङै प्रब्लेमनि कक्तमा पार्टी मुंगो करंजाक खरकसा बरकनो एरेस्ट खालायका पुलिस पार्टी मुनि कक्तमा मानका हानकेनो पार्टी मुं थायो थाङै सगैका वेस्ट हांगरनि एसपी नमित पाठक आसालनि पार्टी मुंगनोति আমসাनि लुकुरावनि बिसिङाव नुकजाखा तुमफ्लामों ঘটনা তো আমার বাইর লোক অনেক আগে তুই তার যোগ আরেকবার ওই মুতর ওই ভাই স্কুটির ভিতরে ডেগার লয়ে ঘুরতো কে ওই সোপ্পা সূত্র দো আচ্ছা আচ্ছা সোপ্পা এরপরে দা এই আরো কীর্তন ওই আমরা কীর্তন এমন কীর্তনের সময় একবার দরকার লাগছে 2-3 বার ওই দরকার লাগছে পরে তখন তো কিছু হয়েছে না কালকে আমরা পয়টা খাইতে গেছি তো আমরা খাওয়া দাওয়ার পরে ভাই কইছে আমরা যে সিটে বসছি হ্যাঁ ওই সিটে বইব তো আমরা কইছে আয় পড়তাম বাইর বউ খাইলা বাড়ি তো আমরা আয় বসছি ভাই কইছে পরে খাই আই আউনের সময় ওই শনি মন্দিরের সামনে তারে ফালাইছে বুধ আমার ভাইয়ের স্কুটিতে একটা গামছা এখানে বলে কার্য হয়েছে বিডির মতন হয়েছে তারা লগে মিলে কয়েকজন আসলো বাপ্পি গৌতম টমাস তারা আরো কয়েকজন আসলো তারা বলে সরাই দিছে তো আমরা গেছি বলে তারা আর কইছে না ঝগড়া ইদি আমরা কইছে কেরে লাগছে এটা কইছে না আমরা কইতে পারি তারপরে আউনের সময় আমার ভাইয়ের স্কুটিতে একটা গামছা তাই গামছার ভিতরে বৃষ্টি আইলে মাথা দিয়ে কিন্তু কালকে গামছাটা খোলা আমার স্কুটিতে গামছাটা বাইন্দা বুঝে মুখে বাঁধছে ভাইয়ের জি ভাড়া কাইতে কামড় দিয়ে রাখছে আর মাথার একটা মাথার মজুগের গলা ঝুলে দিচ্ছে এদিকে গাই দিছে এন্দা গাই করছে। আপনার ভাইয়ের নাম কি? সমীর দাস। কি করতো তিনি? ভাই হোলসেলের গাড়ি করছে। 2:30 से 3 बजे के बीच में कठहतरी इलाके में एक जो मर्डर है ये हुआ है। इसमें 2 लोग अक्यूज़ बताए जा रहे हैं, उसमें से एक को हमने पकड़ लिया है, एक जो है उसको हम जल्दी पकड़ रहे हैं, कार्रवाई चल रही है हमारी पुलिस की तरफ से। स्पॉट पे आके जो डॉग स्क्वाड एफएसएल टीम आके विज़िट किया है, हम लोगों ने विज़िट किया है और अभी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और क्या मोटिव था ये इन्वेस्टिगेशन के बाद में। सर कुछ होगा क्या? पब्लिक भी ज़्यादा है, पब्लिक सेंटिमेंट में तो हमने पुलिस से भी बात करी है कि पुलिस जो है पुलिस का काम करेगी और एविडेंस हम कलेक्ट कर रहे हैं और कोई भी अपने हाथ में लॉक बना लिए है ना, उसके लिए पुलिस है और पूरा एक सेटअप है। सभी से हमने रिक्वेस्ट भी करी है, लोकल लीडर से भी बात करी है और आपके माध्यम से भी हम सभी को अनुरोध करते हैं कि पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है, बिल्कुल प्रोफेशनली कार्रवाई कर रही है। सर किस चीज़ से मारा गया है उसको कुछ बरामद हुआ है? ये बरामदगी अभी नहीं हुई है, जो अक्यूज मेन अक्यूज है उसको जो है अभी हम बिल्कुल क्लोज ऑन उसके उसको ढूंढ रहे हैं एंड जो है आगे की कार्रवाई में ये भी बरामदगी करी जाएगी। सर सेंट्रल फोर्स के डिप्लोमेट में हुआ इधर? सेंट्रल फोर्स का डिप्लोमेट सीआरपीएफ भी है यहाँ का और सारे ऑफिसर भी हमारे हैं। थैंक यू सर। আমার ভাইয়ের দুদিকে ওরে কর্তৃ করতো আমার ভাইয়ের দুদিকে ওরে বাবা বাইন্ধ করতো আমার ভাই কত কষ্ট করে আমার ভাই এনা এটা রক্তদান দেয় আয়ো না कितना किया है